lamchugo jatona Swrangchati Kokborok Koktwma o tini no rokni to ai hiren debbarma tini ni Kokborok Koktwma ra ungkha bara hani tabuni hapangni mantri bokrok Narendra Modi hapang ninjero che hamkuni samung butang rok muk thang ungkha bara hao rang dini logo hamkani phasingma awui thangka bara hao BJP hapangni cherawa BJP ni adano jotona hamkani phasingo samung khlai tongo bara hani mantri bokrok chaito mungba o samung rok no khlai mangka hini saka social empowerment minister Ramdas Atharwal 5:30 बजे हमारे गवर्नर साहब जो है उनको मिलने वाला हूँ और 6:30 बजे मुख्यमंत्री साहब से मेरी मीटिंग है तो उनके साथ भी कुछ जो तदली की इशू है बाकी की जो स्टेट की इशू है उसके बारे में भी मैं उनके साथ चर्चा करने वाला हूँ और फिर इसी तरह आज हमारा ये टूर है तो कोई सवाल है कोई सवाल ज्यादा मत सवाल दो चार सवाल वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन है वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी के स्टेट ममता बनर्जी का जो इलेक्शन है ये इलेक्शन बीजेपी का इलेक्शन होगा मतलब ममता बनर्जी का भी इलेक्शन होगा लेकिन इस इलेक्शन में बीजेपी का सिलेक्शन होगा क्योंकि वहाँ की जनता चाहती है कि भाई अभी ममता जी के दिन अभी हो चुके हैं और ममता जी को 10 साल तक मौका मिला है अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ दिलीप घोष जी है या वहाँ के जो नेता है वो नेता उनके हाथ में सत्ता देने की वो मेंटेलिटी वहाँ के लोगों की बन चुकी है इसीलिए वहाँ ममता बनर्जी की गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा चल रही है तो मुझे लगता है कि वहाँ शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 36% है और वहाँ रिपब्लिकन पार्टी कई जिलों में काम करती है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ रहेगी और बीजेपी की सत्ता आएगी कम से कम जिस तरह माननीय अमित शाह साहब ने अनाउंस किया है कि 200 के ऊपर हमें सीट मिलेगी तो जरूर इस वक्त बीजेपी को 200 से ज़्यादा सीटें मिलेगी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ रहेगी ठीक है How much money your ministry has sent to the state government? What is the status of the regulation of the state government? क्या बोल रहे हैं अभी वो तो आंकड़ा मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे मंत्रालय की जो स्कीम है उसका ही मुझे मालूम है मतलब लेकिन हर साल भारत सरकार के तरफ से नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट को पैसा दे दिया जाता है लेकिन शायद कोरोना के कारण इतना एक्सपेंडिचर नहीं हुआ होगा अभी मैं सीएम से बात करूंगा जो आपका सवाल है लेकिन हर साल केंद्र के तरफ से नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग पैकेज होता है और हर मंत्रालय का तो पैकेज अलग होता ही है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग पैकेज हर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के लिए होता है और वो पैकेज हर साल नॉर्थ ईस्ट को मिलता है तो हमारी सरकार की भूमिका है कि भाई नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मदद होनी चाहिए और आने वाले बजट में 1 फरवरी में जो बजट आ रहा है उसमें नॉर्थ ईस्ट को कितना पैसा दे रहे हैं उसकी अनाउंसमेंट होगी एक फरवरी को जो One more question. This OBC people are not getting reservation benefit. Would you like to pass any comment on this? क्या बोल रहे हैं रिपीट कीजिए OBC people are not getting reservation in government jobs. Would you like to tell us नहीं ओबीसी ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी मंडल कमीशन वाज पास व्हेन वीपी सिंह वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम 27% रिजर्वेशन वाज गिवन टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड इन त्रिपुरा 24% पॉपुलेशन इज फ्रॉम ओबीसी कम्युनिटी एंड दे आर गेटिंग 27% रिजर्वेशन मींस ऑल ओवर इंडिया द पॉपुलेशन ऑफ द ओबीसी इज एज लाइक एज 52% बट देयर इज नो द सेंसस Therefore, many OBCs are demanding the census should be on caste basis of OBC. Then my party is also supporting that because when I was not the minister and I was the member of parliament from Republican Party of India in Lok Sabha. 3 times I was elected in Lok Sabha and 2nd time in Rajya Sabha now. When I was the member of the Lok Sabha, that time I demanded that the 2021 census should be on the caste basis
and they may be from Brahmin community, Kayas community, Kshatriya community. Now only the scheduled caste and scheduled tribe population is counted as a caste-wise census, but there is no census of OBC and the general category. Therefore, my demand is this: the census should be on the caste base, and then how many population of Brahmins, how many population of Kayastha, Kshatriya, OBC, that will be that information will take the information from this census. Therefore, my party's demand is this: so 2021 census should be on the caste basis. That is also my demand. ये मेरी मांग है। एडीसी इलेक्शन में आपकी पार्टी त्रिपुरा में कोई चुनाव लड़ेगी? एडीसी इलेक्शन में अपकमिंग तो एडीसी इलेक्शन हो गए। एडीसी इलेक्शन टीटीएडीसी का जो आ रहा है, टीटीएडीसी का चुनाव लड़ेगा क्या पार्टी? कॉर्पोरेशन का भी आ रहा है। अच्छा, कॉर्पोरेशन का भी देखते हैं। अभी हमारी पार्टी का नई पार्टी है, तो अभी अगर कोई कैंडिडेट हमको मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे, नहीं तो बीजेपी का समर्थन करेगी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए और चाय लेकर जाइए। चाय में दिया कि नहीं हमको? अभी तो नहीं हुआ। दिया ना? ठीक है। और आप सब लोग बड़ी संख्या में आप लोग आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटोग्राफर, all you came here to attend my press conference, and I thank you very much. जय भीम, जय भारत, जय त्रिपुरा। तो हमारी जिसमें पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये पार्टी की कमेटी आज मैंने अनाउंस में कर रहा हूँ, और उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट है सत्यजीत दास जी है, जो यहाँ मेरे बाजू में बैठे हैं, और उसका एक लिस्ट आपको दी जाएगी। इनके नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी फॉर्म हुई है, और एक जनरल कैटेगरी के हैं, और सभी जाति के लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, हिंदू है, ऐसे सब लोगों को लेकर रिपब्लिकन पार्टी हम यहाँ खड़ी करेंगे। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री साहब को हमारी पार्टी का पूरा सपोर्ट रहेगा, और आने वाले के चुनाव में, जब अभी विधानसभा का चुनाव आएगा 2022 में आएगा ना, 23 में जब चुनाव आएगा तो रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ अलाइन करेगी, और कुछ अगर 3-4 सीटें आरपीआई को मिलती है तो हम कोशिश करेंगे, और दोबारा बीजेपी की सरकार आने के लिए हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो हमको हमारी 5:30 बजे अपॉइंटमेंट भी रागमाया sak tawani samung tangriya khorang sokrom rajak chelai puri okra sakra lama kasulajak tatar kokruwi tawar samung tang runai live star company samung tangnai rok rangmaya sak tawani samung tangriya khorang sokomlai jela buri okra chakra rok lama kasulakya tatal kokruwi tawani samung tang runai live star company ni samung tangnai rokno Kolanapur PSB khopjak Rambabu Kamini Tong Kosong Tongnai Lokurongno Star Life Tower Company Haino Hai Phan Phunugui Police Tiasa Tlange Kamini Lokurongno Shikri Shokro Khlai Samung Mosana Chaitong Nayo Hnei Koksil Jamung Kasaka Thangnai 2019 Bisini Sime Life Star Tower Pherang Butuk Snene Samung Changmani Ajora Kamini Tiprasa Wancha Lokurongno Thumui Saka high level ni rang manai central hapang ni bekhak dei phia jorabo 5000 jorabo 7000 khlai ruwi baksano 85000 baksano 1 lakh ruwi tai rna se mutu manliya a jorabo je kok shawe samung chengkha borong no phun khaike receive khlaijagleya kharoi tongo hone koksil chamung kamini lukurongni tabuk samung panya jorao ke police tiasa tlange kamio habi sikri chokro khlaye samung panya nayo hone saka kamini lukuro Kolanpur PS ni Rambabu kamio khung noichiba nukhungni rabar segun kwai bufang
tei thai rok tanjak baikha najak baikha jesik rang mana Koktwmani asuk rang malia thai nau jesik tower kaijakha asuk ni rang rejagini bagino juluja kaimini lukurok lama kasobe khorom thinan nangkha khnai naidi bahai ke kamini tong kusonti prosho wancho dopani lukurok no khikya lifestyle tower company o jaga tower sungmani sir borok tawmo haike sungno thoki wei check 5000 10000 iklang thango borok kok absus khai klang thango norok mon naregradi next onok no kubang nai lag nai ama hai kok sawi borok pore kok sawo amon pore borok check riman pore borok no call khaiba borok ola khai receive khaya khar tongo tabuk next ko yang nai borok ta police tui phai tongo kamo jaga te painting tongo kam khaijagya borok oro tam kam khaina bagai police tui জবরদস্তি suna bunani bagai latharok tui phayo o jaga o amon bagai jotto o tirpra basini jotto takurok no norok support khai sungno sini borok no busuk ati borok thoki oi mo haike samung khai tong naide busuk o jaga busuk thangka o jaga o kemni jaga thangka kemni robot tankha kemni segon tamkha amon kono demand kore bong thariwo obono thani nong thani komo puila samung khlaipur borok bai norok ki asulai dia ora kok salai samung khaimani borok puilao samung khaiberga sawo keralaoni hoite nong robot boot no hoite nongni charge nohor phainai amon pore nong rang rijak nai sawo segon bufang je government eti segon bufang charge thai je proof tui phainai amon ti nong rang nai sawo haike jeng se gyasak pro okong saka norok suna segoni dam suna phunuk de kaisan dam busuk coin dam busuk thunin saka tai robon dam busing saka borok olokai kun proof se phunung ya sungno amon bage sungno lockdown ni jorawo apro sungno rang rikla ka tawan tabu lockdown norok no tehe kubang khai sungno rang nai hini borok sajak amon bage borok tabu beman khai tong sungno amon bage sung kam khlariya hini wan suk tongo tabu noroni ai ekba jagaroni document prochar to jagani document jotno proof tongo nongno phunuk mano amon bage wana thaikrei busuk bala khamo samang aro solome mo sungmani prai 19 ni hoite kisa borok phaiye samung orok khlaikya amon prai 2020 to haino laikya tabu 2021 sing tongo mo sujani choli tongo kaniwo busuk choli nora jang kaniwo o jaga tasuk to sun kaham kasuk saimi ang to ha kaniwo busuk family dong ya busuk no khongoro ha ekba jaga na haja ka borok bai tower company o jaga wo hankai total family hingya ka o jaga wo 25 hoite 30 jonani o jaga wo ungo tongo jaga tongo o jaga wo kemni o jaga kakha namo kamini bung khai sini o paran bumungkai rambao para পশ্চিম কুঞ্জবন ও পিএসবি খবজা কল্যাণপুর পিএসবি খবজাকমো আচ্ছা এখানে আজকে কি বিষয়ে পুলিশ এবং টাওয়ার কোম্পানির সাথে আছে যে এবং কাজ করার আগে কি রকম একটা প্রতিশ্রুতি দিছিল তারা বিষয় হইলে স্যার অনেক রকম গুরুত্বপূর্ণ কথা কারণ হইছে আমরা যখন টাওয়ার বইতে চাইছে তখন সময় আমরা যারা জমিন মালিকগুলো আছে তারার লগে তারা যোগাযোগ করছে আমরার লগে তারা যোগাযোগ করবার লাগিয়া মানে প্রথম নোটিশ দিছে যাতে আমরা যোগাযোগ করার জন্য তো আমরা পাহাড়ি বাঙালি আমরা দুনু প্রার্থী আমরা একটা জায়গার মধ্যে মিলিত হইয়া মানে বোয়া হয়েছে পরে তখন সময়তে কিন্তু কোনো পুলিশ প্রোডাকশন বা কিছু একটা আসার আছিল তখন সময় দুইজন লোক আইছে বর্ধন একজনের নাম আর একজন হয়েছে মলয় এরা দুইজনাই এসে মানুষে আমরা দুনু পার্টিরে মানে জমিনের মালিক গাছের মালিক দুনু পার্টিরে এমনভাবে সাজেশন দিছে মানে তোমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের টাকা মানে এলাইভাবে পাইবা হ্যাঁ তোমরা জমিন দিতে আপত্তি কিতা আমরা কত হয়েছে আমরা একটা রাবার গাছ হইলো বা সেগুন গাছ হইলে আমি 10 বছর পরে বেচমু আমি গাছটা ঠিক আছে সেগুন গাছ হইলে আমি 10 বছর পরে বেচমু 15 বছর পরে বেচমু আমি গাছটার মূল্য হইতেছে 7000 টাকা 8000 টাকা আমার গাছের মূল্য থাকবো তাক আমার গাছ আমার জায়গা আমি বেচতাম না তো তুমি তার অন্যদিকে নাও যাসা দিকে নাও আমার দিকে লাভ নেই ঠিক আছে এখন আবার উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্যটা আমি এটাই আপনার এখানে আইতেছি মানে ফার্স্ট পজিশন থেকে আপনার দ্বারা আইতেছি যে তারা যেভাবে আমরা লগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইছে যে গাছের রেট এত দিব জমিনের রেট এত দিব এরকম ধরনের কোনো তারা কইছে তোমরা হাই লেভেলে পাই যাবা হ্যাঁ 2-3 স্টেপে তোমরা পাইবা টাকা ঠিক আছে তখন আমি চেক ফাইবার পরে চেক পাইব এরকম ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা কাজ চালু করছে আমরাও দিছি গাছ কাটতো তখন সময় তারা আমরার লগে প্রথম দাফে গাছ কাটতে ফেলা দিছে তখন কইছে গাছ ফাইটটা এক পার্টি ফেলাই দেওয়ার পরে গাছটা যখন তোমার এটি মৃত ঘোষণা হইব গাছ যখন মৃত ঘোষণা হইব পরে গাছ কাটতে লিছে তখন সময় আমরা টাকা দিব মানে চেক দিব শেষের দিকে হ্যাঁ কাজ যখন শেষের পথে প্রায় 1 বছর টাকা পড়ছে তারা তিনটা স্টেপে টাকা দেওয়ানোর কথা তারা একটা স্টেপ দিছে ক্ষুদ্র টাকা যেটা মানে গাছের রেটও পড়ে মানে
কাছের রেট বলতে কেউ রে 85,000, কেউ রে 1 লাখ টাকা, কেউ রে 1,30,000 টাকা, এরম লেভেলে টাকা দিয়ে গেছে। ঠিক আছে, কতটুক পরিবার ছিল এখানে এই সমস্যা? এখানে প্রায় করিব জয়প্রকাশ প্রায় কত ফ্যামিলি হইব আমরা 25 থেকে 30 ফ্যামিলি হইব এখানে জমিন, পাহাড়ি বাঙালি দুটো। এখানে হাই লেভেল বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কে আছে এখানে? অক্ষণ বর্তমানে তারা আইসে এখানে কাজ করতো। ঠিক আছে, টাওয়ারের লেভেল তারা হাই অথরিটি বা এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেউ আছে? এখানে তো আমি তো এখন পর্যন্ত কেউ দেখতেছি না। আর এখানে স্যার আইছে, ডিসি কালেক্টর আইছে। উনি কি বলছেন? উনি বলছেন যে আমরা স্টেট লেভেলে যেরকম সার্কুলার আছে সেই সার্কুলার অনুযায়ী তানে দিতে ইচ্ছুক। মানে আমরা সবার কাছে আপিল করতেছে তাই ওখানে আমরা চাইতেছি যে এখানে কাজটা হইতে গেলে আমরা আগে টাকাটা ফিট করুক, তারপর আমরা কাজ করতে দিব। সরকারি যেটা গাইডলাইনের মোতাবেক আপনারা কি রাজি কাজ করাইবার? হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট অনুযায়ী গভর্নমেন্টের যে পরিমাণ দিব এই অনুযায়ী আমরা রাজি আছি দিতে, আমরা কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু যদি এর নিচে হয় আমরা এটাতে মানে বাধাপ্রাপ্ত। তোমার নাম? আমার নাম জহর্ষি, বাড়ি কুঞ্জবন। কোন থানায় পড়ে? আমরা কল্যাণপুর থানা। पुलिस tia sar tuye kameo hawe tawane samong pa na nai manon nuge kamini lokoro ur nanglakhya tei jolewe lahar kasulakya yagulo Kolanpur ni DCM Prodip Deburma Patima Thayo thange kamini lokoro bai Rambabu Panchayat Habanago asuklai koklam salakya tei kokchakha jerong ni bufang thai akorong nazar kha company bai borok no salchini bisingo hapangni guideline rugino manatongma segrang rejangnai tei aboni yakumurugei company ni authorized officer shak soi eba soi rekha hne shaka DCM Prodip Deburma সনখাই তো বড়ক প্রথম একটা পার্ট পেমেন্ট রেখা আর পেমেন্ট মানে বড়ক বখা দুই তঙ্গ তাই বুঝে রাং মানামুং বলতে বড়ক নি দাবি খাই সুস্থ একটা অ্যাসেসমেন্ট খাইयै রাং মানাম তো হিতা অ্যাকর্ডিংলি বড়ক বাসে কক সালাইকা কামবো চালু খাইনা নাংনাই গায় আবার পেমেন্ট বো মানা নাংনাই গায় পেমেন্ট উনখাই on the basis of the revenue department je damage ni je crop damage ni je assessment rate tango or rate অনুযায়ী বাউন্ন সং assessment খাইয়ে বাউন্ন সং ক্ষতিপূরণ বাবদ উনাহরণ নাইতা স্যার তাবুক যেটা সই খেলালে মানে আবব হাই তাম নাই এই অবকাই বাউন্ন assessment ni ভাইকাই নাই আবো সিকা একা কয়দিন বিসিং বড় পেমেন্ট মানাই আবো কোম্পানি বড় অথরাইজড অফিসার যেটা না বড় শাখা সাত হয়তো 10 দিন 7 থেকে 10 দিন বেশি বড় পেমেন্ট খাইনাই চিন্তানি অ্যাসেসমেন্ট মামানি ইয়াগুলো o kamini lokorong no lifestyle tower company manager Kolanpur PS ni ushi tei Kolanpur ni DCM Prodip Deburma kogruwi soirikha salchini bisingai manna tomasuk rang jangnai tabuk salchini bisingo rang da mano manya haino haida khyo khiklayui rang riya angjang no sumu asai tongo lokorong ni khawo kogruma kognargya hangke tower company ni buduk singmani samung tamu khlaijangno financial abno nukjangnai pinaki punjnai sengang gopuni nai jesa emlen ti bog assessment dena abon pore kam khajun ta sekang bare rang mana nang na or person kam khaina time me sade jotora rang amon nok time me sade rang mai asa kam khaliya sade rang mai asa kam khaliya hane rang mai asa kam khaliya rang mai asa kam khaliya khas khariya বিহিতেই বুকরা যত্ন তানয় বোতালকা বুসাই নারায়ণ দাস পাতিকা আমবাসা কলোনি আমচাইয় bihiktai bukrajno tane khibika busai Narayan Das patika ambasa koloni amchayo ambasa koloni amchayo Narayan Das tini tangsal phungo bukrani nogo thangka thamani yagulo bihi kajuli shahi bai kok banglaikha amri yagulo jole jagui kubuk dabe bihno tanani chengkha ajorabo bukrajib joya sahi kasnani phaike bono tane buthari khibika patimani nosna arni borok sawi manui nokki dingi kuthum laikha Narayan Das no buthanani bagui Koktwma mani police patima thayo thangai Narayan Das no romit langkha ambasa korin amchayo obhai patiwano wansupon maya amchani lokorok haini bai buthane Narayan Das no kragna salai krag mazarani bagi shalakha amchani lokorok patimano tei Koktwmni bisingti police shaka একটা
সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তো এখন আমি সবাইকে অনুরোধ করব পুলিশ যাতে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে, আমরা সবাই যাতে সেই সুবিধা দিতে পারে। আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা একটু এই লোকেশনে থেকে দূরে বা যার যার বাড়িতে আপনারা যান। रिपरकेशन हो এটা মানে আপনি ওটার মধ্যে ইনভলভ আছেন, এটা মেসেজ যায় তাহলে এটা যে পড়াশোনার যে ওনার আয়োজন করতে হবে এখন দেখেন পরে ওনার মা তো এখন এসে পারবো না, তাহলে কি আছে সরকারের কাছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাছে কি অপশন আছে ওনার এডুকেশনের ব্যবস্থা করতে, তারপর কিভাবে সহযোগিতা করতে পারবো এটা দেখা যায়। এর যেন জমানত হয়ে গেলে গা মানে এর মানে কি কান কো জমানত হয়ে গেলে গা তাতে যদি বাইক গায়ে পড়ে তো আন্ডারে তো পুলিশ প্রশাসন যে ভালো জিনিস করতে পারবো ওটা করবো, इसके साथ নিজে আছে তবে আপনি যে সময় আপনাকে লাগে কি পুলিশ প্রশাসন কাছে আইতে হবে, আপনার যে রিলেটিভ আছে বড় ব্যক্তি যে আছে ওনার থেকে আইন আপনি इसके साथ ওনার এখানে আইন আমার এখানে আইন আমার অফিসে প্রত্যেক মতলব সময় আইতে পারবো আপনি, আমি চাই আপনার ভবিষ্য ভালো রাখে। নারায়ণ দাস ni nok agartala hapania wo Narayan Das bukan nogo thangin obahe patika patimanotei barjawo tongnai Dr. Shaka এবং সবার এই দুটা কেস আসছে, পুলিশের লোক নিয়ে আসছে। আমরা থ্রোলি এক্সামিনেশন করার পরে দেখলাম দুইটাই ডেট। স্যার কোনখান থেকে নিয়ে এসে কিছু খবর পেয়েছেন? তার পাশে কলোনি কোনটা আছে কলোনি আমপাশা কলোনি। আচ্ছা দুইজনে কি মারা গেছে? দুজনে মারা গেছে। দুজন কি মহিলা না পুরুষ? দুজনে মহিলা। বয়স অনুমানিক কেমন হতে পারে আপনারা? একজনের ধরেন 22-25 আর একজনের ধরেন 50+। মহিলা একজন বিবাহিত নাকি তার জন্য? হ্যাঁ কারণে তো অর্নামেন্ট দেখা যাচ্ছে, হাতে অর্নামেন্ট আছে, নিশ্চয়ই বিবাদ হইতে পারে। নামটি পাইছেন নি স্যার? না এখন একটু পাইছি না। Ambasa koloni amtoya Narayan Das bihikte bokrajuna kubuk dabai tani butharmani unklugo musasuto kok hujak tong police cheri nai tong tabo. Tangsra phil thamchi chuko agortara bijab bani committee ni poila koglam panda khlajaka Rabindra Shatabarsiki babano Tang salo phil thamchi chuko agortala bijab bani committee ni poila koglam panda khlajaka Rabindra Shatabarsiki babano aro manjaka yakso mantri okra Jishnu Deburmano khubai bijab banigni barjawo tongnai adong jugrok o salo koglam salai thanibo corona tong halokni jorawo book stall bangnani bangriya o bhai kogro kokasaka Koklam Salamene Paithago Yaksu Mondri Okra Koktwmni Bisingtei Dadak Sidak Angi Shaka Bijab Bani Hayungni Bani Kholawno Ngnai Tei Max Thumna Nangsugnai Joto Stolo Sanitize Khayan Nangnai Hnei Saklaikya Apnakare Bangladesh ne Stol Asok Romano Tuiba Khokhenga হবে আচ্ছা কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে? আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে হবে, ঠিক আছে। আর বাংলাদেশ থেকে আসবে, আপনারা শুনেছেন কপারেট করবে, করতে না পারলেও ডিসপ্লে করতে হলেও আসবে মনে হচ্ছে। আর কলকাতা থেকে অনেক পাবলিশার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে গুয়াহাটি থেকেও করছে, ভালোই বই মেলা হবে এই পরিস্থিতিতে। হ্যাঁ থিম তো বললাম আমাদের ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। আর ট্রান্সপোর্টের বিষয়ে আপনার কি? ট্রান্সপোর্ট সাব কমিটি দেখবে এটা, আরও ট্রান্সপোর্ট বাড়ানো যায় কি না যায়, বাড়ানো তো উচিত, দেখা যাক কী হয়। ট্রান্সপোর্ট সাব কমিটি দেখবে। কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কী ধরনের সিদ্ধান্ত? আমি তো বলেছি অনেক কিছু রিঅ্যাকশন আমি দিয়েছি। রেজিস্ট্রেশনে আমরা টাকা নেব না, স্টলগুলো হয়তো মাফ করে দেবো, ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে হাত করবো আমি, ইলেকট্রিসিটি হবে চাপ না পড়ে অফিসের উপর, ঠিক আছে, লোকসভাগুলোর উপর। এবং কিন্তু কোভিডে কোনো রিল্যাক্সেশন নেই, সব স্টলে স্যানিটাইজার থাকতে হবে, মাস্ক পরা বাধ্য করতে হবে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং থাকতে হবে এবং ভলেন্টিয়ার্স বাড়াতে হবে। এসব নিয়ম প্রযোজ্য করার জন্য ভলেন্টিয়ার বাড়াতে হবে, এটা আলোচনা হয়েছে। এবং এই বই মেলাটা এটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে হচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু আমরা প্রচেষ্টা এই সরকারের ঐতিহ্য ধরে রাখা, ঐতিহ্য ধরে রাখা, প্লাস এর বুক ইন্ডাস্ট্রি সেটা কেউ যেমন একটু সুবিধা পায় মেলাতে গিয়ে, কিন্তু বিক্রি হয় সেটা দেখা দরকার।
মেলার দিন কি বাড়ানো হয়েছে বা কমানো হয়েছে এরকম কোনো রকম সিদ্ধান্ত এখন হয়নি এটা হবে তাছাড়া আগরতলা লিচু বাগানো তংমা সচিন দেব বর্মন মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট মিউজিক কলেজनि অডিটোরিয়াম হরনগর ফিল্ড सिनि সংসমা সালপালা জাখা तांसालो আগরতলা লিচু বাগানো তংমা সচিন দেব বর্মন মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট মিউজিক কলেজनि অডিটোরিয়াম হলো ফিল্ড सिनि সংসমা সালপালা জাখা ও সালে পান্দাও মানজাকা হদা হামগানি সামুং তানাই মন্ত্রী অগ্রনি বিহিক নীতি দেব কক্তমনি বিসিংতি বর্ষাকা হাস্তেनि রজামুং সুনাম করং বাত হাতে হায়ংলো পির থানিও সামুং তাंलांखा सचिन देव बर्मा दे साजला राहुल देव बर्मन abno kare tirupurawo kobangma korong tongo borok kemai tongbaikha borok kemai na tei phatar hastibo sogai na tei mokol kasinmani bagui kok kasara khabuma bhashongno मैसेज देखिए यही है कि जिस पावन नाम से इस कॉलेज का नाम रखा गया है जो हमें इंटरनेशनली एस्टैब्लिश त्रिपुरा को कर चुका है और हमारे पूजनीय एसडी बर्मन जी ने और आरडी बर्मन जी ने बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है म्यूजिक के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में त्रिपुरा का और मैं यही चाहती हूँ कि आने वाले समय में हमारे पास बहुत टैलेंट है जो पिछले कुछ सालों में कहीं लुप्त होता जा रहा है ये टैलेंट लुप्त ना हो जाए कहीं हमारे बच्चे इस कला के क्षेत्र से दूर ना हो जाएं हमें ज़रूरत है सबको मिलके अपने घर में अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने की डॉक्टर इंजीनियर और बहुत सारे और प्रोफेशंस अपनी जगह है लेकिन कला एक ऐसा क्षेत्र है नाच गान सिंगिंग ये एक ऐसी कलात्मक है जो एक बच्चे में जन्म के साथ साथ उसके अंदर एक इच्छा भी होती है और वो गुण भी होता है पैसे से खरीदा नहीं जा सकता ये माँ सरस्वती का वो आशीर्वाद है तो ये कहीं लुप्त ना हो जाए खत्म ना हो जाए हम सबको मिलके ये कोशिश करनी है कि हमारी जो संस्कृति जो कला के साथ जुड़ी हुई है जो हेरिटेज जुड़ा हुआ है उसको बनाए रखें और हर पेरेंट्स को मेरी स्पेशल अपील होगी बच्चा किसी भी उम्र के पड़ाव पे क्यों ना हो आप उसे जोड़ दें ऐसे कॉलेज ऐसे स्कूल ऐसे इंस्टीट्यूट ऐसे गुरु के पास ले जाए कि हमारा नाम फिर से उसी ऊंचाइयों तक त्रिपुरा का कला के क्षेत्र में पहुंच सके जेरong insurance khane bagay banaja boro thangnai sabne thangnai sabno sike kahamo biti mano eba jora kore haban na gogo thangla chuklai palai thane bagay borok ni bagay kulina kaham koktwma te kaham septongo nini ani sapa nok ari gono nogo tongto te haban nogo tongto te eba jepro pana srapsa jora kore oi insurance khlai manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai goshibina jo insurance company oro joto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tapi dotoro grungdi omi kumawo a new India Insurance Company Limited a co-op of undertaking Noyantara Dev Burma agent code AG 00114965 Shubari Bagar Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575103000/82580375592 email number deburmanayantara@gmail.com Jereng nangkungan insurance tabu khlajaya rok tongko borok dakti khlai oni ke mau kurni mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tongchani paithani shakto te malko motorcycle akoroni insurance khlai yardi आं थांना फुरु केबो ताकाबे लामा रिमिनung ani rsamung gorong chaitya ranjan dev burma bai rsapjak belaino goron kokthai gana ang thana puru kebo takabdi lama riminung ani rsapna gorong chaitya ranjan dev burma bai rsapjak belaino goron kokthai gana or chamung abo haino kokthai rokno khawa bandi mung bai chabui
nukungni hiksa ma fa taku buku rong yakre ayang masingo thangi pekha khorok chichai thamra nuji tham rungfrungna rungni bere khoroksa uttam Tripura January talni thangle salkisa sekang nukungni joto mayano katiwoi nukungni bial bikhata banker loan lakai poja horoi sungjani joto tekto birmano yakre thangi pekha biluniani khorok chichai thamra nuji tham rungfrunai uttam Tripura bini nukungo sak juksak thangi chubaikya Tripura chubalai buthumni adong jigrok hapung hatai bakhogai dofani borokni bagai thangi chogekya uttam Tripura nukungo Tripura chubalai buthup aro manjaka bilunia divisioni adong nongo karibo Tripura hodani okra naran birendra Tripura hoda hamkaini samung tanai ajita Tripura kogrubai krung doranjoi Tripura no khobai kubunrok 정부 지 종만때 저번에 부투버 랑크래 오 저는 사도랑 총의 이렇게 뭐 저번에 부투만에 성저도 나 봐라요 저도 저는 사도는 뭐 저는 주바까지 정부 너는 표고만 없듯이도 다 완전히 자만은 나이나 정부 마 사이만은 제가 원는 거 아로 진짜 갈 앞거리 다 바스칸 감 그런 거 정나 바사람 땅에 바사람 시스템 나이 마통네 아토마 kokborok mo buklas buklas kana okay Swrangchati iskade wah basaram kali bini basam so taklayong na Swrangchati chublai butubai naran komangni torok theke phaido জঙ্গলের উপর থাকা তাই কিছু অনুষ্ঠান দাও মনিরাম Paithago biluniani Moniram Puro Ratanmoni Tripurani mungai kaisa English medium school phyognani bagibo jagarok benya lekha Tripura chubalai buthupni Central Committee ni boromgram adong jigrok Tangsara Komurong Amchaya Borok Paramedical Institute and Technology Kuta Ringsung Paramedical Institute and Technology Kuta Swrangchati Rungno Phyago Dijaka Rung Surumani Phan Ungka Dasang Slai Phano Phan Hasni Borok Phatar Haseo Thangoi Porina Nangya Nogano Tongo Kaham Srangoi Manani Tei Thinago Kuchukotor Ungoi Manani Tamon Ba Phatar Haseo Rogo Thangoi Porina Hungke Rangrini Bakasha Sumung Asaya Kurin Nikuni Borok Nogano Tongo Kaham Porin Mung Manani Pheba Kasha Wana Jana Kok Ungka Tamon Humne Pando Borok Paramedical Institute and Technology Rung Nogno Center Minister Ramdas Atharware ni yakti phyokjana Koktwma bo sokpailia bono karaibo Tripura hamkre mantri mebar ko majjamati bo potona Koktwma bo sokpailia pandawa tona lukor hunu hana salai tona ka abo political kebo musi tongoi manan hne Paramedical Institute and Technology rungnogo tabo hojeloti pone tongo khorok bachi pandawa tabo ni jaro sikla sarero phekjana mane che lama hamjawo himoi tongoi tei hukumo mokumo musamro musajaka Tini Oromanjaka TYPC ni chairman Ranjit Devama Mandi Donbo Siskuni father Joel Ekano Khobe Kubon Adonro Tini Pando Koknarong Thande Majana Adonro Saka je program je Borok Paramedical Institution and Technology je Kholok Jagmani Mochini Dokhani Bagai Blaikhano Kaham nai Tamni Hinba Borok Paramedical je Institution je Kholok Jagmani mo an khaklayo chini dofan kaisa blessing inkai omoni madome no chini dofani seringnai ro jara rang pusa kerei bigrawo tongjanai nukni seringnai ro borok nokgana ono osu chep mamani bagai borok kaham quality education mane na khaklayo ebon thinango o borok paramedical institution and technology borok chini jotoni no chubasu manane state government ni hindi TTADC ni hindi jotoni chubasu manane ne ang khaklayo ebong borok no chubana ni bagai ang jotono no koyo tamni hinba omtiya hai kaisa quality education TTADC amse yo kholok jangmani mo bilai khino chini bagai kaisa blessing engkai thinango bo borok kaham kayei chini tei durmani bising tei khayei chin dofani seringnai jigrok no kaham kai quality education niwan hene ang khaklayo ani puitu sawo je o managing director tai o institution ni bubagra kai tai ora jara phoringnai rok jara appointment mannai rok borok khub wigino kaham engkai tai ora jara seringnai rok jara tini jara performance khaika omobaino chijaka je mo buskango yapri kaham no rinai hene ang khaklayo chalan chum kaise dini oro center minister tai chini Tripura hamkre mantri borok phai inauguration khai ko tango phai jara bisingo kono
politik ni khujak Koktwma tongai man abo omo bisimo tamo tong abulang simia tam hingkai borok kisu মানে কব প্রবলেম ক্লাইমেট বাগে বড় ফাইমেল আর প্রোগ্রাম তং হনি খানাবো একে আবন বাগে বড় প্রোগ্রাম ফাইমেলিয়া আর পলিটিক্স তো তংক করিয়াবলাং সিয়া তামনি হিংকাকাই আর বড়ক আলাদা আলাদা জায়গা একটা প্রোগ্রাম তংমানি বাগে বড়ক জরাতি সপাইমালিয়া অবসিমিনো আং সাইমানো আর পলিটিক্স তং হনি আং খাখলাইয়া tin je muk program sam private de na ke government moto kaisa private kaisa borok hamkrai welfare society ja bini buba grang ka jiten da borma managing director ka James Molsom ke borok no initiative na wi mono kholoka khubai ka hamungka ke tam ka mo central government ni bo kisu or suba su tongoi mano na khaklayo e kai mo je chini bagai ja kaham mo tai sanani kokri blaikano hambai to men যতন সারি কাহাম তাই খুলুমকা তিনি সিংহর খুমলুঙ্গ চিনি বরক প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউশন এন্ড টেকনোলজি যে ফিয়কজাকমানি সাল আবান বগে আং সাংফিলেন সানামুসুঙ্গ ও যে চিনি সোসাইটিও যারা সামুং খাইজনাय रंनो বিশেষ করে যে বরক হামক্রাই ওয়েলফেয়ার সোসাইটিনি যে প্রেসিডেন্ট চিনি বরম গনাং জিতেন দেববর্মানো বেলাইনো পাইফলাই হামবাই মারবো তম হুনবা अब हाय जों दाउखानो खालायमायाखौ जे सिनि बरक बिहेसकै जे आन्द्रा गुन्द्रा तंनाय बरकनो जों बाहायके पहरते हैनानि आबनि बागै दिनै हाय दिनो जे खालाय माने अब बेलाय खेनो सिनि गंथाय बारा अंथुं सारा त्रिपुरा बरकनि अंथुं जतन बागैनो अब नांकुमानि हेनै आं खाखायो तामो होनबा जों नुगजाखा जे अब उमसुक साल दगै उमसुक बसर दगै सिनि खुमुलुं हाय एरिया फानसे जों अब हाय कलेज बाजिनि मेडिकल कलेज बा जेकुनो भाई गोबांमा कलेज अफ जों खुलगिमाया किन्तु तिनि नुखा जे अब हाई सोसाइटिनि बिसिंतिफानो जों खालायमानो आबन बागै बेलाय अ आमसाइनि बरक ताइ अ सोसाइटिनि सामुं खायतनाय रंनो बेलाय पाफिलाय हामबाय मारो आं निन मुं आन मुंखे अभिजित देबबर्मा आं करकजा ससियेल वार्कार सरी बेलायखनो चिनि बागै बुं जनानि कौ थांबा त्रिपुरा पुला चिनि बररंनि कायसा इनस्टिट्यूट खुलगजागि दङ तै दिनै चिनि इनॉग्रेशन डे बेलायखनो खासारांखा तिनांगो जों गोबांमा दाबो various course दङ paramedical courses दङ so we will try to add some more courses in the future তিনি তো কিছু সেন্ট্রাল মিনিস্টার ফানি কাউতে তিন ত্রিপুরা হাঙ্কা মিনিস্টার ফানি কিনা মানে তামঙ্গ ফাই অ জায়গা বন কেবো মনে তামনি তঙ্গ মানে আবল সাইজে মান Koktwma মাদে মান খা মন্তে বরংনি ফাইনাই তো সাকা বাট বরংनि মিটিং दङ हिनि चना सागो so I don't have any idea for तांनि फाइलिया but बरंनि मिटिं दङ सामाबा maybe बिजिं खाना इंके तिनि और जे ओ बरक पेरेमिक बिसे मेचिनि बर ताम सुरं माना जा और जगह हॉस्टल फैसिलिटीज दङ तै almost all paramedical courses dong इंके तब माने एटु स्टूडेंट उतर दङ जा ना कि चेंगे students dong खरा बुसे दङ स्टूडेंट जा 15 students जो
তিনি দীপনি দামনি দামজারাव अमरपुर बुका हास्ताव चासनि मुं चेंगुई रिजाका आरिमु मंत्री एनसिन त्रिपुरा मानजाके एमएलए पूर्व त्रिपुरा बीएससी चेयरमैन अश्विन त्रिपुरा अमरपुर बुका हास्तानि एसडीएम एलदारलं তিনি पांडव कोक्तमा थांतनि मंत्री एनसिन त्रिपुरा कोक्तमा थुमन साका নগর পঞ্চায়েত এই ডেভেলপমেন্টটা আপনারা পেয়ে গেছেন এটা আইন অলরেডি হয়ে আগের মানুষ করা সরাসরি রং বাঁচত আমরা সরাসরি রঙে বাঁচতে চাই না আমরা চাই সবচেয়ে গরিব মানুষ তার কাছে প্রথম তার সুবিধা দিতে আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যত করণীয় এগুলো হয়তো ঘরের বাজারকে ভেঙে করে না করুক কিন্তু সে করবো না করুক ত্রিপুরার না করুক সে ন্যায্য অধিকারটা আছে নাগরিক পাওয়া থাকে যে এলাকার সেই এলাকার শাসনের সমস্ত সুবিধা পাওয়ার তার অধিকার এই অধিকার দিকেই কোনো কিছু এখানে আবর্জনা না জমে সেটা দেখা দায়িত্ব আপনারা বাজার সমিতি এখানে বিডিও সাহেব আছেন এডিএম সাহেব আছেন তাদেরকে অনুরোধ করবো আপনারা মাঝে মধ্যে ভিজিট করেন বাজারগুলো ভিজিট করেন এগুলো দেখেন কি কি প্রবলেম আছে আগামী দিনে এই করবো টাউনশিপ এটা টাউন করবো আরেকটা কথা বলবো আপনারা যে একটা উদ্বোধন করবেন সেখানে মাছের স্টোর হইব কিন্তু এখানে এই যে করবো বাজার কমিটি তাদেরকে অনুরোধ করবো এই দুটোরা মাছের যে স্টোরগুলো এটা যেন ডেইলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার দিকে আমাদের এই সরকার বর্তমান সরকার আমরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ কোন জনগণের মধ্যে কোনো বাদ फातार हानि तक फाइमाबाय जत गोमांसाला जौ अमरपुर बुका हास्तानि लुकुराव पातिमुं अमरपुर बुका हास्ताव खबजाक मिया बाजार आमचायो फातार हानि तक फाइमाबाय जत गोमांसाजाक अमरपुर बुकाक्सेनि लुकुराव पातिमुं अमरपुर बुकाक्सेव खबजाक मिया बाजार आमचायो তিনি দিপর আমচানি মুক্তাল হোসেনের নক উকুলগো তংমা ওয়ালং তৈ তৈমা নারো গোবাংমা থায়ন ফাতার হানে ফানে তক কথি মানখা বাক্সা থৈতৈ থৈতৈ বাক্সা মুরুমজাক আবো হাইনুগে বখাকसे तां फानो कोक्तमा हरै अमरपुर मालमाता हामगा तां बेदेंनि तां फांदक फायै किसा सैम्पल तलां फाइया फिया আমচাया ताबो किरि लाइमा खावो सुंदर लाइजाक आबो बार्ड फ्लू दा अंतरंग सुमु आसाय तंगो আসলে ঘটনাটা কি সম্পূর্ণ আমরা তদন্ত করে দেখলাম যে ঠিক সত্যি সত্যি কিছু পাখি মরে আছে আর কিছু পাখি মরার পথে আছে ছটপট করছে উড়াল দিতে পারছে না আমরা হাতে ধরে নিয়ে লাঠি দিয়ে এভাবে নাড়াচাড়া করে দেখেছি কিন্তু এই পাখিগুলি উড়তে পারছে না তখন আমরা অনেক চিন্তিত হয়ে গেলাম এখন আমরা বিষয়টা কি কিসের জন্য এই পাখিগুলো মরে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না তাই কিছু মেডিকেল টিম যদি এসে এই পাখিগুলোকে চিকিৎসার মাধ্যমে যদি ওরা বলে দেয় যে এগুলি কেন এরকম হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরাবাসীর যে জনগণ আছে আমরা এবং আমাদের ছোট বড় প্রত্যেকটা মানুষ যাতে সতর্ক হয়ে যায় তার জন্য আমরা এটার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি আপনারা কি মনে করছেন এই পাখিগুলোকে ব্লাড ফ্লু যে ব্লাড ফ্লুর একটা প্রাদুর্ভাব চলছে সারা ভারতবর্ষ এবং সারা রাজ্য জুড়ে এই কল্যাণে কি মরতে পারে নাকি সম্ভবত আমারও ধারণা এটাই হচ্ছে কিন্তু আমরা তো দেখুন যে রং ইনস্ট্রাক্ট খানে বাগে বানাজা বড়
bai sabo sike kahamo biti mano eba jora kre haban na gogo thangla chuklai pale thani bagai borok ni bagai brina kaham koktwma te kaham sheptongo nini ani sapa nok ari hono nogo tongtoi haban nogo tongtoi eba je propana srapsa jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai boshim na insurance company Orojo to malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umaromo insurance claim manai hani bagi norok tak bidodoro grungdi o mikumawo A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 8575103000/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com Jering nangkuman insurance tabu kerja rok tongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tam nehanba bufro tam rok patuwi thang kebo shiriga hani bai jora tong chane pathane shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yargi Two 2014 bisho sidai thanawa khobja amkasi amchani ponchomoni munda mongoi khoraksha nokune hamjukno kerosin bure hor phunangai reka busai somil munda 2014 bishiwo sidai thanawa khobjak amgasi amchani ponchomi munda mungi khoroksan nokune hamjono kerosin bule hor phunangai reka busai somil munda police chiri namongo ongkhore bihno botharnai somil munda no romkha police officer Devendra Deburma 306 mamlo yaganao charshid rekha tang shalo somir munda krak majra phinjaka o shalo dorbanok saklai rekha somir munda thiasan alango matong sinai tei khok chichai jorimana marnai majra saklai remane yaglo kerong kerong Arvindo Dev Saka সমীর মুন্ডার বিরুদ্ধে চার্জ ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধি 302 ধারার মধ্যে এবং গত শুক্রবারই সমীর মুন্ডারকে মাননীয় আদালত দোষী সাব্যস্ত করেন আজকে ছিল তার সাজা ঘোষণার দিন আদালত 12:30টার সময় তার সাজার উপর হিয়ারিং করার জন্য টাইম ফিক্সেশন করছে যথারীতি আমি প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আমি এবং ডিফেন্স লয়ার দুজনে আমরা সেন্টেন্স হিয়ারিংয়ে অংশগ্রহণ করি প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে মাননীয় আদালতের কাছে প্রার্থনা ছিল যে তাকে যেন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং তার অর্থ জরিমানা করা হয় সেই মতো মাননীয় আদালত সমীর মুন্ডাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন এবং 10,000 টাকা আর্থিক জরিমানা করেন এবং 10,000 টাকা আর্থিক জরিমানা করার পর যদি টাকাটা সমীর মুন্ডা জমা করেন তাহলে সমীর মুন্ডার 2টি ছেলে আছে সেই ছেলের মধ্যে সমানভাবে এই টাকাটা ভাগ করে দেওয়ার জন্য মাননীয় আদালত নির্দেশ দেন এই ব্যাপারে প্রসিকিউশনের উপরেও মাননীয় আদালত নির্দেশ জারি করছেন যে যদি টাকাটা জমা দেয় যাতে যাতে প্রসিকিউশনের তরফ থেকে সেটা যেন হেল্প করা হয় টু ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য মানি এমন দ্য টু সান অফ কনভিক্ট সমীর মুন্ডা আমিও আদালতের কাছে কমিটমেন্ট করি যে ইয়েস প্রসিকিউশনের তরফ থেকে কোনো রকম ত্রুটি থাকবে না এই টাকাটা যদি জমা দেয় তাহলে সেটা সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থা করা হয় আমি সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করি আমার নাম অরবিন্দ দেব আমি এডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর ওয়েস্ট Berma muito klaya ke tibrasana sal jengoi maya kotok tui laya berma bahai man ke khuk tu yori phajao berma muito go klaya hanke tibrasarong ne sal jengoi maya kotok tui maiba laya berma bahai man ke khuk tu yori phajak bayo phia tabun hai tong bor slai jago berma kaham man thogliya rang morog rufano kaham berma mana belai dai ingkha jotune selai kemang sajangnai kok engkha berma tipsa dofane chamung kothok hanpano tipra hastewo tipra saroni yakti berma sanam jagya
bunin dopha bai swnamjak bermano thane salkolok romoi Tripura sarok chalai phaikya tabo chalain tongkhon pia tabuk tongbar slaijago Tripura sarok ni yaktibo berma swnamui hatibo phalmai kisa misa pasama nugjaka pai chanai rokbo kothokno masawo hone salaimabo khonabo apo haikeno mandi hatiyo sindai tisa berma mungi chemical free hone awai khlai packet khlaijak berma phalai tongma nugjaka hatiwo phainai tipasa dofani luku rokbo pal khe kuthum lai palaimabo nugjaka sindai tisa berma bahaike swnamjaka tei sabo bobagra o bermani phalani khoktui tei panirokni khoktui khnaina layano sindai tisa berma bahaike asakya berma gibai baksa o sotoriago toroni mase tunu mane gota berma bo original mane hinga gibai baksa no asake thokmo da thokte oino banjo berma अब पैकेट के बेसी फलो दो पूरा बंडल 40 টাকা के 480 फाइनाय दिनै नि बागै जों अफार खालामनो अफार होनाय 400 टाका takuni mungta mungka oboke bojaga khobjak mantai sungto tinoro nugui manka berma sini Tripura rok to belai khina sao am hai kaisor berma tabuk Tripura bo swnamjak abo manui tabo or phalani bagai phayo abo hairok mani bahai mato tong jakha sin borok khaima bai original berma nei sawoi iko kono guest test sabiaro nei jatona hamdar oboke norok agi rogo mata masa khana tabuk ta phusukang tirina fast kai borok borok bojaga phai norok labo saida man kumulong nei sawara kumulong borok je obo sunamani norok ni khamo bobo hai poito sajak nai nge kha poito sai abo hairok to dato poito sawo borok bo sama baina iko packing khaijak ba tai gorok hadroi rok bo hamaya tei hamya rok gimaya abun bagai kaham nong jathasa nengke tini oroni berma pada paikha iko ta paisa packet paikha obo packet kaisa ni dam busuk 20 টাকা 20 টাকা oro bini hilik mari rokhe busuk rokung na 80 gram 80 গ্রাম ake shero busuk rok kalai nengle wada obo sungi janai kya 80 গ্রাম 20 টাকা gai domji 250 টাকা মতন পায় না nengke hati baro obo moda morok na rang mari kisada hanjak nai kisana hanjak kisa tabun je bazar nai kisa amo 40 টাকা amo 30 টাকা 60 টাকা amo 20 টাকা amo 20 টাকা ওমকে 60 টাকা ওমন কিনারো হাইয়েস্ট 60 টাকা 100 গ্রাম 100 গ্রাম নং সুইবো নাই দি বাজার ওমো তঙ্গো 250 গ্রাম 100 টাকা ওমো ওবকে ওবলে সিংহারি সবলা এটা কি সাকাই না আবু ফাসা কাহাম একদম মানে 3 মিনিটনো গেলাই থানাই বাহাইবো নাই নাই দি जों चा बेरमा जानाय रखौ बुजिब्लाय बाहायबाय खगर खाके बाहायबाय न बुजिग्राव बेरमा जानाय हमो 20 টাকা 80 গ্রাম nengki o berma agi rogo berma sana blena berma ta tama ba ke dini kami borongkha ani para kita aku tolan tong aglio tongo ke obo kho bojaga phaike neng mandiyo dini obo hai berma phalnai ni Tripura sarok ni yago swnamjak berma mani neng bahai ma tongjakha oni tongthaka obo da sekang neng chagra mani na abo inse sekang bobong ni berma sakha ang wache takha bong packeting berma da packeting berma ke sawai bahai rok ma tong
iku kaham nuku nyang bawa batak iku kaca telang nan aita. borom ganangni bumung hangke tamongkha Ani mungko to roti de borma. nung bo hatini Maya Komlong headquarter ni. ini to sungoro nugui mankha nono berma baniya khaina ni bagai phaimani no o berma baniya khaina thangtini o oboki nung da sanam na boba hairoke nor tubu Actually belagi hambai sini Swrangchati no bano nangkuma kok sangma bagai ব্যাপার খংকে ওর মানদাই হাতিও বৈশাখ de borma bo obermano phalan hin interest sangkha abon bagai jeng oberma prodongti actually oberma angle saramja angbo phalnai se ang khomlongo marketing khayo wholesale khayo ara bonorok phaike manthoknai tai maximum kulo jeng Tripura emon ki north east se jeng o bazar no tlangnani bagai jeng ready Tibrasa malik Tibrasa no saramnai Manipur ni berma kaham saramnai technician projukti bai abo saramjak actually o berma ne belai upokar ngma khatamo abong ka packaging oro tula haduli tui hamia virus bibino abo haboimia apparently sakawo bisingo gunogotoman takhorok chawai kahamni sawo angbo chawo ang to hamjago actually gunogotoman blai kaham ang ekdom certified ang actually o bermane ek prokar borogano ambassador hini halayo ang maximum process ang thango tini phalpai mane বৈশাখ de bormani february se jeng e phalpayo koksao bebak bini hangke obo hai hati rogo to berma morok ne kheba kisa am hai bini rangmari juda juda tongo sero rasarok ba ranei rok ratham rok abo hai rok nong norok ke sero busuk rok ke am hai bagjak to datong অবশ্যই actually চিনাবো শের নকলাইও শেরনি কারণ চিনি ব্যালেন্স তো শের ইকো বেরমা কে ওমো 12টা প্যাকেট 100 গ্রাম খাইকে 12টা অঙ্ক তো 1 কেজি 200 গ্রাম আমো হাই কে মারি নিচি তঙ্গ মারি বলতে তামো 80 গ্রাম পার প্যাকেট তো 12টা অঙ্ক 960 গ্রাম ফাইও ইয়ামো হাইটাই কো গে जों হোলসেল খালাयो হোলসেল খাইনাই जों আরো হোলসেল বড় খাইনাই চিন হোলসেল নি মারি গে 5টা বা 6টা প্যাকেট লাং নাংনাই গে जों বনো একদম সাংঘাতিক চিন কোম্পানি নি রেট দङ আবো হাইকে जों বনো হোলসেল দো hangke sung nuguima ka hati rogo ragram ni rangmari noichi ya kheba ragram ni rangmari ke thamche ragram ni rangmari hangke ba hoito bara rok nungi tongo hangke abo hairok nongnoro quality ya kheba mani to datong yes bran na karjade tan bagai hingke ang Kokborok no kaham kese buji malia an bagai anon na kardi ang serenggai tongo tabo boys ngai fai ke karon chinaro kamai tanga amai Kokborok to chinaro 60 টাকা quality ni tongo 100 gram 40 টাকা ni tongo 30 টাকা short kaisen dam tongo tai kaise hingke lowest 80 gram ni dam 20 টাকা hangke bodo 25 টাকা so amo hai ge ei quality ni manai chinar tongo tini mandai hati nor sukang haigra maba tini no sukang oro tabuk sak jora phalmani rangmari rok ba phalaimani lukurok ni thani bobo hai musungmani rok nukjak actually belai ke hambai maro mandai ne jini lukurok no जों फायै जों तो फालना या फुनुंना फायमासे जों फालै दङ ताबुक पयनु तो 1000 लाई फायरलाका मात्र ओइदिन आधा घन्टा बेसि जों 1000 बेसि फालका बररक नाय दङ वानाय दङ कारण पैकेटिंग बेरमा तिरबा तो ग्रेन ग्रे इंडिया बो ग्रे एक्चुअली ए पैकेटिंग बेरमा तो एक्चुअली थाईलैंड जापान कोरियान एंगनि साइंटिस्ट प्रजुक्ति से अब मणिपुर हापाय गया ओ बुबुग्रा बिन बुमुंखा कामिनि देब बर्मा बिन बिहिक मुगली बिन बिहिक स्टाफ नार्सिंग ए सुबाते ऑल इंडिया बिजनेस बिनि बाटाबो दङ राबार बागान दङ विभिन्न प्लेनिंग दङ बिनि खूब खरकसा बरकनो हामजागनाय दफानो तो हामजागनाय न के बिनि इंटरेस्ट बन्याबाय खायो के बो आं बानि सुतबाय बानो खूब रेसपेक्ट खायो बिनि आं अरो कक साबाय माखे अ फैक्टरिनो सारानो नांनाय केरना 90 ताखुनि मुंता मुंखा आनि मुंखाय बोइसाख de borma जों टेबल नांना nono to sung khanawo nong oro tabo kaisa berma baniya khlainai nong obo haike phalani bagai bahaike kereng khaborok bai puila hangkai borok bai ang usrosi malakya thanai atarigu malakya borokano decision rukha mandayo kaisa berma local berma nokhlai man nokhay langmane norhi samata borok hingga bisinga ang tilakhane ke bonti rok labungna bahna hingke
পুইলা খাইনাই দে তারপরে লাভ তো মানে কমিশন মানে ওকে বিশিং না আছে আঙ্গান সকা লোকাল বেরমা তো কোন জায়গা মাইয়া মান থাকে কোন জায়গা করে তো ওকে বেরমা তো আগে বইতু ফালমানে আর বিশিং তো ঠিকমতো সাপ্লাই খাইমালিয়া নেনে পাঁচ মাটা হাঙ্কা আপন তাংসুনাইকা আপন বিশিং বেরমা ঠিকমতো মান তো না মান তো কোনো অসুবিধা গিয়া কোনো কেমিক্যাল করে কোনো বিথি করে এভেলেবল মান থাকনাय आने दुकाना हांके नों आगिरो के बेर मारो के फादा फालका ना ताबुगनो पुइला आं आगे बेर मा फाइलाको ताबुगनो पुइला फास्ट बाहाय मा दं खाव बेला किना खा दं जुखाथिने सिनाव लोकेल बेर माना मानन बागे सिना मानदाय माननाय ताबुक सब समयना आरो दुकान होलसेल खैनाय आरो जतन मान थबैने तिप्रसाद फानो केमिकल करै चानानै होनाय थांनाय साललग जुदा जुदा मुंबाय गोरों गोरों आमजायो बेरमा सनामै फालमार नुजाखा फिया स्राबसा उर ओंमान उल सिरिं जा ओंगै थांमाबो नुजाखा आबोबाय तिप्रासाबाय सनामजा बेरमा कथक सावै पायै ताइसा मानथगिया ओंमाबाय हायनो हाय बेरमा सानाय तिप्रसाद फानो लोकर हाति बखाक मोखां मा रोखा हाति व मानथमा बेरमा पाइ मासा जावखा हानि बाय तालसा तालनै तिप्रासाबाय सनामजाक सिनै तैसा बेरमा मानथमा उल हायनो हायद मान्या ओंगै सिरिंसा ओंगै थांउनो सुमुं लोकरंनि ता थामचिपुरि कावै थांका हापांगा फाइमाने बिहांग थांका दाबो लोकरंनि हांग्राय खायना हापा ताल थामची बुरी कावै थांका हास्तेव बीजेपी आबिरति हापां फाइमाने बिहां थांका ताबु लोकरंनि हामखायनायनै हापां जाक्रि थांका खादो जागै थैकिया बिलियनियानि उत्तम त्रिपुरा खहायनि रुमि दे बर्मा बिहां ताबु कतर कतर कक सानाय हेमंत विश्व शर्मा समु गोजाम एमपी हिजेन्द्र चौधरीनि 3 জানুয়ারি तालनि किसा सालमारि तांसालो साब्रुम डिभिजननि बैष्णवपुर हाति नखलावो याक्सि बदलनि कायसा लोकथुम पान्दा संसा जाखा आरो कगनार्थनि अबहायनो हापांनो खरायकिया गोजाम एमपी बते बसाका थांनाय हाति बारसा रोमै खरक तमति प्रसाद थैकिया खरक सिसे थामब्रा नै चेथाम रोंफ्रुंनाय रंनि बेरे तिप्रासारक थैयै दंगो बियां ताबुक तिप्रासारनि दल हापां कग्रुमा कगनारगलिया बेतन बां ना कग बां रलिया अबहायरक जायारमा यासि सुरै ताबुनि हापां कग्रुमा कगनारगलिया ओंमानो लुकु बसकांगो फ्लां फ्लां के यासि सुरै कग साका याक्सि बदलनि गोजाम एमपी जितेन्द्र चौधरी এখন আপনারা কষ্ট করে নিজেদেরকে আপনার গোটা বৈষ্ণবপুর এলাকাতে একখান অফার আইসেনি 50,000-এর একখান বৈষ্ণবপুরে আপনাদের ছেলেরা মেয়েরা যারা মাস্টারি করে টিএসআর এর চাকরি করে পুলিশের চাকরি করে কেরানির চাকরি করে এদেরকে জিজ্ঞেস করেন চাই বাবা মা তোমরা বেতন বাড়ছেনি তোমরা তো আগে থেকে ডাবল হইবার কথা ডাবল টাকা পাঠাই না গেলে জিজ্ঞেস করে দেখেন স্যার বৈষ্ণবপুরে যে আশা কর্মী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী তারা রেগুলার হয়েছেনি এই বৈষ্ণবপুর এলাকাতে আপনাদের ছেলে আপনাদের মেয়ে আপনাদের নাতি পুতি ছেলের বউ যারা 10,323 চাকরি করে করতো সুপ্রিম কোর্ট চাকরি খাইছে তুমি বিপ্লব কুমার দেব কি বলছো গিয়ে বিজেপি সরকার আইলে আমরা দরকার হলে পরে সংবিধান সংশোধন করিব আইন পাল্টাইব নরেন্দ্র মোদীর দিয়া পার্লামেন্টে নতুন বিল আনব সুপ্রিম কোর্ট কিচ্ছু করতে পারবো না 34 মাস গেল তোমার নরেন্দ্র মোদী কই এখন আসামের ওই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আমি কইছে হইল পৃথিবীর এই বিশ্বের সবচেয়ে মিথ্যাবাদী শর্মা এই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কই এখন কই গেল তাদের প্রতিশ্রুতি
গত এক সপ্তাহে 10,323 আমাদের 3 জন ভাই বোন, তার সাথে একজনের সন্তান মারা গেছে। বিলোনিয়ার উত্তম ত্রিপুরা, খোয়াইয়ের রুমি দেববর্মা চাকরি নাই, তার হাজব্যান্ড, তার স্বামী, সেও 10,323, তারও চাকরি গেছে। অন্ধকার এই রুমি দেববর্মা অভাবের যন্ত্রণায় রাবারে যে আমরা দিই, অ্যাসিড দিই রাবারের শীট বানাইবার জন্য, এই অ্যাসিড খাওয়ার আগে নিজের 1 বছরের দুধের শিশুরেও অ্যাসিড খাওয়াইয়া মরে গেছে। গতকাল সকালবেলা অমরপুরের মনোহরি জমাতিয়া 1 সপ্তাহে 3 জন কৃষককে 10,323 মারা গেছে। কই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কই বিপ্লব কুমার দেব, কোথায় যারা ত্রিপুরা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যখন পারে না, তখন একদল লোক তৈরি হয়, চিনি ত্রিপুরা, চিনি দফা। আবার কেউ কেউ স্লোগান দেয় থানসাংবাদী, ওই আগে যেমন কইতো কাসাক কুকুর চিনি লিয়া বইনি তলা কম লিয়া, একই স্লোগান। 3 জন আমার ট্রাইবেল শিক্ষক শিক্ষিকা এবং তাদের একজন শিশু মারা গেল। কোথায় ত্রিপুরা, কোথায় বুবাগরা, কোথায় সে প্রতিশ্রুতি? আজকে রাজ্যে বেকারদের চাকরি নাই, গ্রামে বেকার কাজ, যেখানে আগে 100 দিন আর জুমিয়াদের 150 দিন হইতো, এখন 50-60 দিন পাইতে কষ্ট, করার পরও মজুরি পায় না, অর্ধেক দাম পায় না। কিন্তু প্রত্যেক ভিলেজে কয়েকজন লোক, এরা কাম করে না, কর্ম করে না, মোটরসাইকেল লইয়া টুটু করে আর বিকাল বেলা ড্রাগ খায় আর সন্ধ্যা হলে মদ খায়। এই কয়েকজন দেখবেন কোনো কাম করে না, ওই রেগার ইয়েতে দেখবেন এরা আর 100 দিন 120 দিন তারা পায়। আর আপনি যে পরিশ্রম করেন, আপনার নামে কিছু নাই। তিনি বৈষ্ণবপুর হাতে নকলাও সংজাজা লুকোথম পান্দাও টংক সংতি প্রসাদ লুকুরক কাম হামিয়া খানার বাগে কোকটমা যাইखेन नुकजाखा। हांगोरं तांबेदेक साब इन्सपेक्टर निलो जिमंबाई ते बेटी बाचर बेटी पराव सामु पुतांग कायसा बेटे कुंगय बिलुनिया गोजाम टाउन हल तांसारा जुदा क्लास परि तंगनाय रखनो बेगय दिजाखा। कथा जाति मुसलमाननि बिसिंति पांदन चेंगो इरिका एमएलए अरुण चंद्र भूमिक যারা অর্থনীতিতে টপ স্কোর করে সেই মেয়েদেরকে প্রথম সাহেব যেটা ব্যাখ্যা করেছেন, এটা খুব কার্যকরীভাবে আমাদের গ্রাসরুটে নিয়ে যেতে হবে। এটা আগের দিনের সমাজের আমরা ফেস করতাম। আমার অনেক বয়স, মাটারা দেখেছি তারা খুব অসুবিধা ভোগ করত, কিন্তু সেই সময়তে এই জিনিসটা ছিল না যে বউ তাড়িয়ে দেওয়া। এখন যে এই রোগ, বউরা যেমন স্বামী এবং ছেলে মেয়েদের রান্না করে, সে হলুদ মাখা হাতে সংসার করতে ভালো পেত। লাকড়ি দিয়ে রান্না করা, গ্যাস ছিল না। তারপরে লাকড়ি যদি মোটা হয়, চুলায় যদি না ঢুকে, সেটাও কুড়াল দিয়ে কেটে তারাই ঢুকাত। তো মানুষের কাছে অত পয়সাও ছিল না। যুগের অনেক পরিবর্তন হয়েছে,
এই যে প্রয়াস প্রচেষ্টা মহাত্মা নরেন্দ্র মোদীজির যে স্লোগান সেটা এত বাস্তব ভিত্তিক, যেই স্লোগান আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ ফলো করছে। আমাদের অনেক মহিলা আছে রাজ্য শাসন করছে, বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যিনি ভালো একজন বলেন, আমি শুনেছি এত সুন্দর বলেন, সিটি ইরানি ভালো বলেন। তো এক সময় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। পরবর্তী সময়ে কন্যারা বিভিন্ন রাজ্যে হয়েছেন, কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি। তাছাড়া আগরতলা প্রেস ক্লাব সদস্য জাগরণ মঞ্চনি লোহা জমুমা আত্মনির্ভর ভারত আত্মনির্ভর ত্রিপুরা সংকল্প সেমিনার খেলাজাকা तांगसालो আগরতলা প্রেস ক্লাব স্বদেশী জাগরণ মঞ্চনি লুয়াজিমুং বাই আত্মনির্ভর ভারত আত্মনির্ভর ত্রিপুরা সংকল্প সেমিনার খাইজাখা অকসালো কক্তমনি বিসিংতি দাদাক সিদাক ইংগै মঞ্চনি ইয়াসো কাসকো শিবাজি বস সাকা বাদ হামারি উইনো বাथांनि हाव मानथंमा मानिख्रि रगबाय रांथक रांनानि नाहार मुंतै याप्रि बारकजा आपुनि काशा नाहार मुंतैनो त्रिपुरा हास्तेबो मानथंमा मानिख्रि रगतै रांथक राग नने चाइतों मुंगो साक साक बासना चाइतों नै रगनो चुबा जाखा तै फाने सालो चुबा जाना हनि साका त्रिपुरा में इसे देखो तो ये पहला कार्यक्रम है और आगे स्वदेशी जनमंच ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर सारे देश में स्वावलंबी जिला ऐसे अभियान चलाएगा। और इसके साथ साथ जैसे त्रिपुरा जैसे प्रदेश जो कि बांग्लादेश से म्यांमार से सटा हुआ है, जहाँ की मार्केट में चाइना से लेकर म्यांमार तक का वस्तु भरमार पड़ा है, इसीलिए यहाँ लोगों के बीच में स्वदेशी वस्तु के प्रति भाव जागरण करना और इस प्रकार के विदेशी वस्तु मार्केट से समाप्त हो, उसी के रास्ते हम काम करेंगे। उसके साथ साथ स्वावलंबी जिला बने, इसलिए हर जिला में वस्तु या सेवा ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुत हो या बने। उसके साथ साथ यहाँ का वस्तु यहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रभावित और यहाँ के जनमानस में वस्तु ज़्यादा चले, जिसको चलते हुए यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसी रास्ते में काम करेगा। और इसीलिए स्वदेशी जनमंच का एक जो प्रांत का दायित्व हमारे शिवाजी जी है, शिवाजी बोस जी, जो कि प्रांत के सह संयोजक के नाते, को कन्वीनर के नाते काम अभी देख रहे हैं। और कुछ जिला का में यहाँ कमेटी बना है, आगे हर गांव तक हम इस कमेटी को लेके जाएंगे और पूरे प्रदेश में ये काम जल्दी से जल्दी बढ़े, ताकि त्रिपुरा में आत्मनिर्भरता या स्वावलंबनता ज़्यादा बढ़े। ऐसा ही आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को हम अपील करना चाहते हैं कि त्रिपुरावासी पहला चाइना वस्तु को 100% वर्जन करे। और स्वदेशी जनमंच का जो नारा है इस साल का, चीन मुक्त भारत, इस चीन मुक्त भारत के अभियान में त्रिपुरा भी शामिल हो और जल्दी से जल्दी चीन जैसे शत्रु देश को भारत के जनता के द्वारा एक बहुत बड़ा आघात लगे, इस मामले में भी हम काम करें। तीसरा विषय है यहाँ का जो आर्टिजन है, आर्टिशियंस है, विशेषतः बम्बू और बेत का जो काम है, इस काम के लिए और यहाँ का वस्तु के लिए यहाँ का सरकार भी ये सारे हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आगे आए। और बांस का फर्नीचर यहाँ के सरकारी प्रोक्यूरमेंट में भी कोई 20%, 25%, 10% कुछ ना कुछ सरकार कुछ कानून बनाते हुए इस विषय को आगे बढ़ाए, ताकि यहाँ के ये जो बांस और बेम्बो में काम करने वाले जो हस्तशिल्पी है उनको भी रोज़गार ज़्यादा मिले। इसी लाइन में स्वदेशी जनमंच आगे काम करेगा। ऐसा ही बहुत सारे यहाँ प्रोड्यूस है जो जिसको लेकर हम काम कर सकते हैं।
जैसे यहाँ बहुत सारे सुपारी भी होता है, सुपारी का भी वहाँ कोई वैल्यू एडिशन हो और उसका प्रोसेसिंग हो, और अगर वैल्यू एडिशन अगर प्रोसेसिंग जैसा यहाँ कुछ लगे तो यहाँ के युवाओं के रोजगार मिलेगा और यहाँ का जो आर्थिक व्यवस्था है त्रिपुरा का वो भी आगे बढ़ेगा। यहाँ साथ साथ यहाँ का किसान को भी अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए इसी सारे विषय के ऊपर त्रिपुरा में आगे स्वदेशी जागरण मंच काम करेगा। आपका नाम? अन्नदा शंकर पाणिग्राही, स्वदेशी जागरण मंच का राष्ट्रीय संघर्ष वाहिनी प्रमुख। बाथनि हावा मानथंमा माने खनि रok bai je rok sak sak basna chaito gui tongo borongni thani mani paikha स्वदेशी जागरण मंच तै बरंनि चुबा चुबाय लुकरक sak sak basawi rang thongragri mane hnibo wansukurung लुकरक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदर बेदेकनि हाबानग बसखांखो दाम थाम रमै आचक सभा खलायगा मानजाका CPI हासेनि याकसु तांफां जुधिष्ठिर दास। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदर बेदेकनि हाबानग बसखांगो दाम थाम रमै आचक सभा आचक लाख्या मानजाका CPI हासेनि याकसु तांफां जुधिष्ठिर दास। O salokongna thani bosaka hapang hukbar bil rosna nangnai o bil hukbar rongno birmano khiklainai kubunu phaching sebok thangjang rongni bagai sabungni sepurnani tei burira satok pito khlaijang mani muthana nangnai edihi chongmari tei poro chongmari usle ruwi hapangni yago yafra rumani abo lokophan sikjama kalayo honi bosaka chongmari lokorongni lokophan manthai sikre chokra khlai obaharo samung tangai tongka hani bosaka hapang tubung sanmorok riya hanke phane chalo kotoro chobao yapre sanai hani ragdama khlake hapang no CPI বাতিল বিদ্যুৎ বিল বাতিলের যে আন্দোলন চলছে কৃষকরা দিল্লিতে ধর্ণা দিচ্ছে সেই আন্দোলনেরই সমর্থন করে সারা দেশব্যাপী এদের সমর্থনে চলছে আন্দোলন গণ অবস্থান বিক্ষোভ মিছিল সমস্ত কিছু চলছে। সেই আন্দোলনের হিসাবে অঙ্গ হিসাবে আমরা আজকে এখানে আমাদের 3 ঘন্টার গণ অবস্থান কর্মসূচি নিয়েছি সদর বিভাগের উদ্যোগে। আমরা এটা আজকে পালন করছি কৃষকের আন্দোলনকে সমর্থন করে। আমরা চাই অবিলম্বে সরকার উদ্যোগী হয়ে এই আইন প্রত্যাহার করে কৃষকদের জাতীয় সমস্যার সমাধান করা হয়। রঞ্জিত মজুমদার, সেক্রেটারি স্টেট কাউন্সিল। না না, আমরা তো কৃষক আইন আছে, কৃষক আইনের ছাড়াও আমরা আরও 7টা দাবি নিয়ে আজকে আমরা এই গণ অবস্থান এই সপ্তাহের মধ্যে আমরা শিক্ষকরা যারা এখানে গণ অবস্থান করছেন তাদের সুরাহা করতে হবে এবং যারা ত্রিপুরায় যে নারী নির্যাতন চলছে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা যে এই যে কর্মসংস্থানের জন্য যে সরকার বন্ধ করে দিয়েছে সেগুলি যাতে কর্মসংস্থানের বিভিন্ন চালু করেন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জন্য যেভাবে দাম বাড়ছে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করার সহ এই 7 দফা দাবিতে আমরা আজকে এখানে গণ অবস্থানে বসেছি। আমরা আশা করি ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকার কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নিয়ে এবং ত্রিপুরার যে জ্বলন্ত সমস্যা নারী সমস্যা ছাত্র যুবকদের সমস্যা এগুলির সমাধানে এগিয়েছে। এই জন্যই আজকে জনগণের আমরা সচেতন করার জন্য এখানে গণ অবস্থানে আমরা বসেছি। নাম যুধিষ্ঠির দাস, CPI সহ সম্পাদক। जेरं इंस्ट्रास खाने बागे बनाजा बर थांनाय साबने थांनाय साबो सिके गाहामो बिदि मान एबा जरा करे हाबान नांगो थांला चुखलाय पालाय थाने बागे बरमनि बागे बिनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम सेप्तंगो निनि आने साबा नगारिमनो नगतक्तते हाबान नगतक्तते एबा जे प्रोपना स्ट्राक्चार जरा करे वे इंस्ट्रास खाय माननाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai koshibina jo insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shafduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Kirstanagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 8575103002/82580375592, email number
Deborma Nayantara @gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tam nehanba bufro tam rompa duri thang kebo shirigya hani bai jora tong chani pathani shak dokte malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Hangraya ti prasado phawa belai no borong liwai palajaknai te bisi brom brom kusama mol postani kuchangma jarawo ter palajago nok noga awan chuan bai muihan kukha kuti bai kothok bai songlai suglai chalai ma karibo osar thuinerokni bekren khibijago chongjokma tuima eba tuisarago Hangrai ti pasada phawa belai no borom ruwe palajang na ter bisi brum kusang mol postal ni kusar majaro o ter palajago nog nogo awan chuan bai muihan kukha kuti bai kothok bai kuti bai songlai suglaga chalai ma kare o salo kuthirong ni bekren khibijago chongjak tuisa eba tuimawo takle 2021 bishobo abri musa juta angla takle boraida kereng rakhoginyo mongya kami adu blog bai khobjak chakmaga timawo bishibrum ni hai bekreng khibima eba hangrai ter ngnai o tero joto kuthi bekreng khibnai rogno te tero phanai rogno koboka mongya kami adu blog ni chairman Sunil Deborma hambai tini sombar 11 তারিখ sini Teliamora sub division bisingo sakmagato kaisa sini bisim brum brum no kaisa ro hangrai ter mela o mela wo hainani bagai jotto sarati pora juni takutai bukko jotto যারা মা বুখানি বা তাকু বুকুনি বেক্রেন তুই ফাইনাই লুকুরকন কয়না মুসুঙো যতন ফাইনানি বাগै অচিনি চাকমাগাত মেলাও ফাयै যতন হন দুদম খ্লাই কসাং খ্লাই কয় অর চিনি ভরর বিসিংটি খাইয়া কয় তিনি আং o chakmagat mela sini o mungya kami adi blok bisingti khobjago ebong Teliamora ebong Koilampur o tinta blok ni bisingti o khobjak tini o chakmagato je mela bhai khaimani bisingti ono ang tini koina musungo ang o mungya kami adi blok ni chairman hayakaiba East Land Division ni secretary hisabe ang olukurongno koinani thangya tini ang ektano koina musungo o je titho mela ba sini hangraite o hangraite lo tero kubang masini bororok ma bu phani taku bukhuni je bekren tui phainai tai nai nahi phainai rongno kesang khlaya koi walai sulai kri khai gaje chini o melano nai thok khati saitlangani bagai taibu koina musungo tabuk chini o je corona virus ni bagai taklai bosoro blaikino chung taibu program kotor khanen tongmani kintu se ei corona virus ni bagai chung program kotor khaimia haipono jotono saimono sarati para rajyoni bororo tabuk chini beshirbag chini sirai rogno blaikino naikolani dorkar tongo ei je chini o sirai rok tabuk hamya jinis je fek janai jinis omor omor nahar tongmani oboni bagino jotto chini jara sirai khanani jara guardian tongnai buri bisangtho selabu saponongtho borongno jate guardian chara yak sarok yawi borongno logio tongoi o melano guri nai ritlangani baga ang jotono koino ta male sing saimono bangmono ei ICT सरकार खाइनि बिसिंतियो जे ei nesano mukto kheneni bagai kok sai tongmani
तबे जों गावसो खायमिया बसकाङाव तामु खायमानानै जों नाय दङ आवनि बागैनो जों दिनै अर तिप्रासा दफानि इंगै जों जारा जर अर मेलांनाय जत्त दफानि बरंनो फायनाय मालायनाय कारण मेला माने कायसा मिलन कायसा मालाय मानि जागा ओ जागायाव जों सिनिलायो ताखौ बुकु किसिं कामार मालायलायो गोबां मा हायदेन अ मेलानि अबनि उद्देश्य अबनि बागैनो आं अ त्रिपुरा जिनि जारा लुकुरावनो अबनि बागैनो कयो ताइबो आं कयनो मुसुंगो जारा एसिनि मुंगिया कामि आदि ब्लकनि बिसिंगो जारा दुम्बर थांनाय हिनाय दंनाय र बरक जाते रां फैसा करि हियांखाय जोंनि ब्लकनि ट्रक थेके जों गारि रहरनाय अबनि बागैनो दिनैनि बिसिं बा खानानि बिसिङावनो जाति जाति खालायाखै ब्लगआव फाय जुगाजुग खालायो जारा दुम्बर बेक्रें क्लांथाना हि दंनाय रनो बरकनो आं कयो जाति जातिखौनो फाइलिस खायो दिखैनायनि बागै हामबाय सार गायसे सोंमो ताकलाय बुदा थांनाय बिजिनि हायगै चाकमा गानि जे ताबुकनि मेला नानाय माने आबो खबुं एसे दांनाय ना एकाबो बाहायगोन जों सिनि अफिसनि जे रुल सिस्टेम हायके हरनि 9टा जरा प्रग्राम खायजांनाय अबनि परे बर्ड दंनाय एवं हयতো खालनाय रक फायनाय रक दंनाय किन्तु सरकारि प्रग्राम आबे जों ताकलाय कुनु अफिसनि बा डिपार्टमेन्टनि स्टल खायजाक गया सुदु उद्बोधननि खालायाखै अबनो खालाय जानाय हरनि 9टानि बिसिङावनो जों उद्बोधननि बिसिङै जोंनि जे प्रग्राम थागोरि जानाय बोते बोसाका जे रक दुम्बर थांगे बेकरें खिबना हनै तंनाय फिया या फावर आंकरै अब हेमुंगिया कामि आद ब्लक आमसन लोकरंनो माल खोंनो जंनाय दुम्बर थानाने आपना कारे ताकलाय करनाने बागै हपं आयै दा अंगलाक फिया सारिनि दामचुकु जरा चेमुं पान्दा पाइ रजांनाय तै फालनक रके हपं आयनो फियजाक तंनाय